Kolumka kokma puri binada bormatin ini kokma bubak rokengka. Lok Sabha amjuk mungor raida saya kasumung bil ni shai ni cidok no tui koklam cengkha. Montri okrani manjak Mumbai NSEIL by Tripura hapang kai tham gosimung mungsoy. Habar nai matanggo amani munggui bupang kanya ni koboka hastefa. Pakistan yapao Nazak Jammu tai Kashmir sajamung samung betang. BBG Ramji Shoike Baithang Klainao Phanruka SC Hamkrai Montri. Tabu koktuma shukrubi. Lok Sabha public amjok mungo raida che kasumung bil ni shai ni chidok no tui koklam cengkha. Bilo amjok mung blai ni kese kereng tai raida chayo kerungjak rokno kebengi bisi chini alungo chop mung khok chi rujak rang Mazratai gedak rokni mane yapao nahanani raida narak jakha dakti bustumo sai kaino joto haste tai kendro bai naikol jak amchayo fast track snamnani gosimung narak jakha oboni logi logi kok silchamung yachakmani talnini bising naichermung tai charge sheet dakil khlaimani tal thamni bising busthumni raida narak jakha bil notisaka kendroni mantri yakcho Dr. Jitendra Singh bosaka surungnai rogni thinang naimothango tai amjokmungni shepno poitu chathoto khlai tisanani Nahari o Zapil Mung Tubuzaka. The earlier bill and the amendment today are, in a way, a reaffirmation of this government's deep commitment to safeguard the welfare of the students and the youth of this country. And at the same time, it is also a reiteration of Prime Minister Modi ji's resolve not to allow anyone to compromise with the future of the children of Mother India. Agartala Pragabhavano Montokra Dr. Manik Shahani Manjak Mumbai Tripura Hapangtai National Stock Exchange of India Limited eba NSEI by Kai tham nangkungmao mungsoi khlaijaka sipart namkhor bania bedek tai rungmung hamkrai bedek bai o nangkungmao mungsoi khlaijaka oboni bisingti sipart rang boxing mungo hojak mung tai phurungmung no samung butang MSME o rang thongo phan bangrana tai srungnai sikla sikli rokno bagi rungmung hamkrai rang thongni sinimung no tuyui Furungmung Sengjagan Montreokra Dr. Manik Shaha Saka o Shaktharmung Tripurani Bebak Rangthong Hamkrani Bagai Kutal Becep Jengjaka Bo Saka Thanai Bisio Dogo Hastini Ajimung Khorogo Khursa Thotoke Bangkhatai Obo Bosongni Ajimung Bai Baksa Engtutui Yo Shogika Montreokrok Narendra Modi ni Rangthong no tui Wansukmano Baithang Klainao Siparni Bisingti Master Trainer ni Snamungni Sakao Bo Phanrkha Pando Snam Korte Bania Montri Shantana Chakma Sochiv Okra JK Sinha Sochiv Kiron Gitte Siparni Dagifang Opurbo Rai National Stock Exchange Chief Regulatory Officer Ankit Sharma National Vice President Christian Iyer no Khoboi Juta Juta Snam Khorni Adong Bodol Song Tongmai Mani constantly performed well with the business reforms as well as in the deregulation and compliance reduction exercise. Tripura has ranked first in the country in successive year 2025 and 26. Honorable Prime Minister had complimented Tripura State when I met him in New Delhi. MSMEs would be certainly benefited by the initiatives for ease of doing business. To sustain the momentum of MSME growth, traditional bank loans are not enough. We must leverage capital markets for financing MSMEs and their growth potential. MSMEs are the backbone of Tripura's local economy, especially in agro-processing, handloom, bamboo, crafts and rubber manufacturing, yet credit access remains a significant bottleneck. There are more than 2,15,000 MSMEs in the state, but more than 45,000 MSMEs are only active. We have started capacity building program for MSMEs called RAMP, that is Raising and Accelerating MSME Program Performance.
providing opportunity to tap funding from capital market is very essential as well as timely intervention. Habar naithokmung khateno amani mungui bufang kainani koboka hastepa Indoshana Reddy nolo bo tuino ereng samungo phunangya tui tai watini tui khatimungni sakao phandaka tin Agartala ni Heritage Park ko hayung habar khatimung sal palai mano rugi bolong bedekni jugalijak panda kaisao bo kok narakha bolongni malmata tai habano tui phainai achai songno hojak khlainani kok biti rekha hastepa bolong naikolnai okra Robindra Kumar Samal saka tongkhorno chithiwiti sanao bufang kainani sakao phan rekha Pandawa TFDPC ni MD Probin Agrawal bolong naikolnai okra Chaitanya Murti K Shashi Kumar Akosong tongmani aboni sekang hastepa Indoshana Reddy no luno khoboi kubuni song bufang bisa kaikhatai park no berai nai in lekha your localities. They provide habitats for birds and insects and reduce soil erosion. Conserve water, fix household leaks, and adopt rainwater हार्वेस्टिंग अभी पानी कभी कभी प्रॉब्लम होता है जहां पानी ज्यादा बारिश होता है फिर भी उधर ड्रिंकिंग वाटर का शॉर्टेज होता है तो इसीलिए एक बार मन की बात में मोदी जी भी बोले थे कि इधर गांव में कैसा प्रोटेक्ट ये वाटर सेव कर रहे उसको कैसा यूज कर रहे जब रेनी बारिश आता है तो बारिश आते समय उसको स्टोर करना और रीयूज करने का प्रोसेस भी अभी डेवलप कर रहे हैं Each one of us has been requested to plant a tree in honor of our much beloved mothers so that the earth has its green cover. Kamini rang thong tai baithang chukjak adong rogni ajimung bangrena nahare baithang chubajak bodolni adong rogni takhum busa bakha hastepa Indoshana Reddy no log bhobono sarigo kaisa pandao hastepa kaiba baithang chubajak bodol rogno yago mak thamchi ba takhum busa ya phari rekha pandao hastini sochiv UK chakma salthang chopra hangkorni yakbara hangkor tangphangno khoboi naikol phangni kubuni tangphangrok bo tongbai mani pandao e-governance Hakutorni Bishing Ulsa Thais Manma Bagai Mohanpur RD Block Tai Bijoynagar Tami Panchayat no yakbara ke borom yakfarka hastepa ulo durodorshan bai kok malai munga hastepa saka bai thang chubajak bodolni adong rogno rang thongo bai thang chukjak khlainani tai hasteo ko tok tai muihanni nangmano supungnani chubachu khlainani no o samung butangni kotor nahanmu पूरे डिस्ट्रिक्ट्स में अभी तक 10 ये हैचिंग मिशंस दिए हैं और उसको प्रैक्टिस करने के लिए सबको मालूम होने के लिए हम हर महीना एक बैच इधर ही हैचिंग करा के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को दे रहे अभी ये तीसरा बैच है तो इसको एडवांटेज लेके हर गांव में ये डक प्रोडक्शन उसका पालने का इच्छा लेके आगे जाना ये मन है अभी पहले जो ले लिए हैं 2 महीने में उसका 600-700 ग्राम्स आया है और 1-2 महीने में 1 किलो से ज़्यादा आएगा और 6 महीने में अंडा भी शुरू होंगे तो उसका अंडा और काटने के लिए मांस के लिए भी ये फ़ायदा होता है तो उसका रिजल्ट्स अभी 3 महीने में अपने को बाहर आने का है तो हर जगह जहां दिए हैं उसका भी एडवांटेज लेने के लिए आम पब्लिक को मैं रिक्वेस्ट करता हूं Shanto Shiromoni Guru Robidas Maharaj Bini Lamphunuk Mungo Borokno Hamjak Mungtai Thanjani Kokno Salangkha Mantri Bokrok Narendra Modi Nuisai British Ni Bishing Kyokjak Bharat ni Sumai Narak Mani Aboni Bishing Guru Robidas ni Gurungjak Hamkrai Hodani Manku Boitai Hodani Bebak Borokni Manjuk Mungni Wansuk Mungo Khobjak Tongo Tini BJP ni Sunamra Mondol Habanogo Jugalijak Kokma Thumnari Thuma Okokno Saka Kuchuri Monti Kishore Bormon Guru Robidas Maharaj ni Phil Dokra Bachi Achaima Shalno Rugi Bodolni Shaktharma Bai Beshi Khakchani Samung Butangno Bo Saklai Rukha Kokma Thumnari Thuma BJP ni Sibajala Salgar Committee Kasku Prashinjit Ghosh Kasku Yaksu Joydev Sarkar আমাদের প্রধানমন্ত্রীর Mondoli নেতৃত্বে Kasku আমাদের Shon ভারত Tongbai Mani সরকারের দিকে যদি আমরা তাকাই
আমাদের প্রধানমন্ত্রী আমাদের সামনে যে বিকশিত ভারত 2047 সালের যে সংকল্প আমাদের সামনে রেখেছেন, তার এই স্বপ্ন কিন্তু আমরা গুরু রবি দাসের সেই অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন, গুরু রবি দাসের সামাজিক ন্যায় এবং সমাজের সকল অংশের মানুষের সমান সুযোগ এবং সমান অংশগ্রহণের, অর্থাৎ যেটাকে আমরা সবকা সাথ, সবকা বিকাশ, সবকা বিশ্বাস আর সবকা প্রয়াসের যে মূল মন্ত্র আমরা মোদিজি দেখতে পাই, সেই মন্ত্রের মধ্যে সন্ত শিরোমণি রবিদাস মহারাজের কিন্তু সেই চেতনা কিন্তু আমরা আজকে আমাদের সরকারের কর্মকাণ্ডের মধ্যে সেটা কিন্তু আমরা দেখতে পাই। বসংবুরি মথেনি চেয়ারপারসন বিজয়া রাহাতকর তাবুক নপুলা হাসতে বাই ফাইকা ফাইনাই নি জিচুকু তাই থামচি জুলাইও হাসতে হাফাং তাই ত্রিপুরার বুড়ি নাইমথেনি সাকথারমা বাই জোগালিজাক বুড়ি ফান বাংরমা চেরাই হামক্রাই উমর কাসুয়া কাইমুং কাসুমুং বুড়ি নাইমুথাং ন খবই जुदा जुदा ता पान्दाओ मानजागन हनै साका त्रिपुरा बुড়ি नाइमथेनि চেয়ারপারসন ঝর্ণা দেববর্মা তিনি বুড়ি নাইমথেনি হাবাनग জোগালিজাক মাথুমনা রিথুম অকথুম রুই সাকা খনা গুমতে হাংকনে जुदा जुदा सामुं कां बतांग मानजागानो बसंबुरि नाइमथेनि চেয়ারপারসন बनि अ बेराइमुं हास्तेनि बुरि रगनि मानथाय जेराय नाइमथां ताय हदा हजाकमुं फुवारमुं चाइतुकमुं ताय बकरा ख्लायानो हनै खा चंखा त्रिपुरा बुरि नाइमथा अबनि लगी लगी बुरि नाइमथानो काहामके सामुं तांनानि लामा फुनुगानो हनै साका ঝর্ণা দেববর্মা আগরতলা फाय तिनि सानजाव मन्त्रिया डाक्टर मानिक साहा बाय जुदा जुदा नांकुकमानोतै कक्लाम सालायनानि कक तंग कक माथुमनाय रंनि थुमो बुरि नाइमथानि भाइस चेयारपारसन आदं सचिव न खबै कुबुनि सं तंबायमानि শ্রীমতী বিজয়া রাহতকর জি উনার কমিশনের চেয়ারপারসনের দায়িত্ব নেওয়ার পর উনি এই প্রথম ত্রিপুরাতে আসছে। যে সমস্ত নারী শক্তিরা রাজ্যের মহিলাদের জন্য কাজ করে চলছেন তাদেরকে নিয়ে একটা ইন্টারাকশন সেকশন রয়েছে, উনি সেখানে উপস্থিত থাকবেন। রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন, এখানে হয়তো অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় থাকবে। আগামীকাল 11টায় প্রথমে মাতাবাড়ি দর্শন থাকবে, প্রথমে মাতাবাড়ি দর্শনে যাবেন উনি, তারপর 11টার সময় ওনার একটা প্রোগ্রাম রয়েছে গুমতি জেলা পরিষদের কনফারেন্স হলে, সেটা হলো সি সার্ভিসের উপরে কনফারেন্স আর রয়েছে, যেখানে অনেক স্টুডেন্টরা থাকবে এবং তাদেরকে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ যে আমাদের সেনাবাহিনীতে গুরুত্ব কতটুকু এবং সেনাবাহিনীতে কাজ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করায় এই বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করবেন। সন্ত শিরোমণি গুরু রবিদাস মহারাজনি ফিল দকরা বাচি আচাইমা সালরুগি বিশি খাকসানে जुदा जुदा सामुं बतां यागो नाहारजाखा तिनि हास्ते बीजेपी हाबानग कक्तमा थुमनेरुनि पान्दाव बदलनि तांक्रा भगवान चन्द्र दास याकजु दासको अक्रा अजन्ता भट्टाचार्य अकक्न साका बरक साका सन्त शिरोमणि गुरु रविदास महाराजनि आचाइमा बिसि रुगै खनानि सिमी नैसाय निचिसनि मागतालनि तालकुपलुं जरा हाकतर बाय बाक्सा हास्तेव जुदा जुदा सामुं बुतां संसार जागानो कक्तमा थुमनेरुनि थुम बदलनि कुबुनि संग तंबायमानि আমাদের রাজ্যের যে সমস্ত সাধু সন্ত রয়েছেন এই সাধু সন্ত ওনাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে ওনাদেরকে এই সমরসতা অভিযানে সামিল করার আমাদের একটা প্রয়াস রয়েছে, কর্মসূচির মধ্যে সেটা রয়েছে। যে সমস্ত সাধু সন্ত যখন এই সন্ত শিরোমণি রবিদাসজির এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করবেন, এটা একটা বড় সামাজিক সমরসতার একটা মেসেজ, একটা বার্তা সমাজের প্রত্যেকটা শ্রেণীর, প্রত্যেকটা সমাজ, প্রত্যেকটা মানুষের কাছে সেটা পৌঁছে যাবে, এটাই হচ্ছে মূল উদ্দেশ্য। বরিরগনি ফান बांग्रिमा बायबाक्सा बायथां चुकजाक ओंनानि लामानो ताइबो फुवार ख्लाइनाव ताबुक हाफां आलायदाखे फानरुइ सामुं तांगै दङ अबनो नाहारिनो त्रिपुरा कामि तांचामुं मिशन साकथारमा बायबाल हांखरनि चरिलामा बायथां चुबाजाक बदलनि बरिरगनो तुइ तंखरनि किचिं पाटनि सामुं मानैनि सामुंनि फोरोंमुं रोजागै दङ अ याप्रि तांरुबाय लगे लगे आजिमुं बांथगनेनि लामाबो रुइ दङ कायसाक थुमनाय जाबायदि
imang rok waisa wusu kutumbai sumani bisingtei nukjagui phayo tai waisa wusu yak rubai samungni bisingtei sana thangke Chorilamni o patni manoi snamuni phramung sibir obahaino kaisa imang wanani nikuma angai basaka TRLM ni saktarma bai oro sal noisini phramung rajagui tongo oro amseni baithang subajak bodolni khorok thamse brirok nukhungni bajat tamuni logi logi baithang tangrbaino samungo phnangai ketalke ajmuni lam naitoknani muchungmano borokno o phramung sibiro tubui phaika siringnai rok o tongkhoni kising patni manoini nangma bangui tongmano thinangni samuni sebhnino wansuglayo দেখছি জুট ব্যাগের চাহিদাটা খুবই বেশি আর প্রধানমন্ত্রী যশস্বী নরেন্দ্র মোদী সব মহিলাদেরকে সশক্তিকরণ হওয়ার জন্য আত্মনির্ভর হওয়ার জন্য একদম উঠে পড়ে লেগেছে তাই আমরা মনে করলাম যে এই ট্রেনিংয়ে এসে আমরা যদি কিছু আত্মনির্ভর হতে পারি জুট ব্যাগ এটার খুব প্রচলন বিভিন্ন জায়গায় সব জায়গাতে বাজারে হাটে তারপরে গিফটের ব্যাপারে অফিসিয়ালি যারা অফিস কাছে সবসময় আসা যাওয়া করে তারাও এইসব ব্যাগগুলি খুব ক্যারি করে এই কারণে আমরা চিন্তা করলাম তো TRLM থেকে আমরা এবার দেখা গেল চট করে কইলো যে আমরা এই জুট ব্যাগের একটা ট্রেনিং করাইব তো আমরা সেই সেলফ হেল্প গ্রুপের থেকেই এই ট্রেনিংটা করাইতেছি করানোর পর আমরা এই জুট ব্যাগের লেগে Hatiwo nangmana rugui kaham dalitai ketal bumulbai bahike kha soton thotok manoi snamnai abno yakbai khukbai phurungui tongo master trainer Onamika Bishas bini naikol mungbai singnai rok patni sola paps khomtoni jaknai supisno khobui nok chithi mungni dal bidal manoi snamui tonglayo tongkhor muthamuni kok kjamai baksa kamini brirokno rangthong tei bahike sak basar mungno o yapri na harmung kotor hunoi Chorilam Block Panchayat Samiti ni Chairperson Khela Bhumik Saka TRLM ni Block Coordinator Pintu Bhumik Saka Phurumung Simia TRLM Borok ni Snamjak Manui Khunino Kotor Kotor Hatibai Manjui Renani Wansukung Nakha আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী মন কি বাতে সবসময় কোন এবং আমাদের মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর প্রফেসর মানিক সাহাজি তারাও চাইতেছেন যে আমরা যাতে প্লাস্টিক বর্জন করি এই কারণে এই জিনিসটি অনেক উপকার হইব ইকো ফ্রেন্ডলি যেটা আমরা জুট ব্যাগের উপরে আমরা কাজ করার পরিকল্পনা নিয়েছি তো এরপর আমরা 30 জন SHG মহিলা নিয়ে এসে 20 দিন ধরে একটা ট্রেনিংয়ের পরিকল্পনা নিয়েছি তো ওই ট্রেনিংটা এখন কন্টিনিউ চলছে Sipahijala Hankoni Chorilam Mismi Obijit Bordoni Kokthum Durdashan Koktuma Tripura Pakistan yaphao najak Jammu tai Kashmir hortal tai malkhung thanglai sumuthak tonibo khaduma phunubung joyawino tongkho Joint Army Action Committee eba JAAC chobao jotono manjaknani kobokha oboni loge loge chobani jorao thui thangnai rokni phola khakchangni bagui diainani saklaikha social media ti JAAC saka July ni chitham salmario borokni chobani bagui kaisa nangkukmani sal mothani ojamarok Pakistan naima thanok grakhe sejawi koksil jaka baithangni soi manthai santhani tongkosong borokno butharka yago UNESCO ni luku manthai motha PUJK ni halokno tui wana jakha tai choba khlaithani thuinai rogni bagui srai ke naijanani kobokha kubuni paising Delhi ketal saka PUJK song o ngui tongmani halokno Pakistani gudok jorani satokmung manthai seplemung tai naikol phangni satokmungni mari Lamdingni Bodorpur Hachuk Rail Laharni New Haplong Station Ganani Rail Lahar Achukma bai Rail Thanglai Shu Derakha Abu bai Salchi Salka Ari Railway Kisasuk Train Kari Dukhatai Kisasuk Train Jorani Slaijagi Oboni Bishing July Sal Nichichukuo Yakarna Tongmani Narengi Agartala Express Hordam Chitamui Shoti Thamsio Tai Agartala Narengi Express Hordam Chisha Shoti Thamsio Yakarana Berei Nai Rogni Lam Runa Sukang Treni Paitha Khalok Tai Jora Cheri Naina Bagai Kok Bitirukha Salchi Salka Ari Rail Bedek
Kamio samung manthok rumung srai klaino kendoni ketal tang butang BBG Ramji ni soi bai thangno buskango toni tini unukuti hangkorni Kumarghat block o naipilmung panda klaika SC hamkrai mantri Sudhanshu Das block panchayat samiti ni holo songsajak panda o juda juda hapangni hamkrai samung butangni domungno tui naipil jakha panda unukuti jila porishoti kasko akra Omolendu Das Kumarghat panchayat samiti chairperson Sumit Das BSC chairman Toponjoy Riang Kaitham Berem panchayat Luko adong tai juda juda bedik ni tangphang song tongmai mani video Susanto Dotto block amcheni juda juda hapang tang butang ni chasamungno sukrubui saka mantri Sudhanshu Das saka BBG Ramji tang butang ni bisingte kamini borok ni bagi salsara ni chibani samung manthokmung srai khlainao samung tangi tongo obono kari lukurok ni bagi juda juda hamkrai samungni domungno tui naifilma tai dakti baithang khlainao srai khlaina bagino o panda সংসাজাগনি বব শাখা আমাদের জনপ্রতিনিধি এবং সরকারি আধিকারিকরা কত দ্রুততার সহিত কাজ করছেন সেই বিষয়গুলি আমরা পর্যালোচনা করব তার সাথে সাথে আপনারা জানেন জি রামজি আমাদের নতুন স্কিম শুরু হয়েছে 125 দিন মানুষকে আমরা কর্মসংস্থানের কথা বলছি সেটা যদি সুনিশ্চিত করা যায় সেই বিষয়ে আজকের এই আলোচনায় উঠে আসবে সমস্ত বিষয় Hayung hepatitis salno rugui tini Nepal jila puila berem sakham khor buskango dhalai hangkor beremni hojak mung panda songsajaka o bisini kokbokhuri ingkha hepatitis let's break it down pandano chengi rekha dhalai jila porishodi kasko akra Sushmita Das kubuni bising MDC Rotish Tripura Hollywood chakma sakham tangphang akra Dr. Apollo Koloi Dr. Pritom Debbernana Khobui Sakham Bedikni Kubuni Tangphang Song Tongmaimani O Shalno Rugui Thui Ruma Shibir Tai Sakham Shibir Bo Songsajaka Shibiro Sak Naikrung Rok Bemar Gnang Rokni Sakno Amjogi Nangmani Kok Bitiri Khatai Bithi Bo Bagjaka Obono Kari Hepatitis No Tui Hojak Mungbangnani Sako Phan Rukha Tongkhor Khatimung Bolong Snamung Tai Gukharang Toninani Kobogi Tini Salchi Hangkor Panisagar Rungkholao Bokakste Beremni Fields ni Chisni Bolong Ter Palajaka Panisagar Panchayat Somitini Chairman Sanjay Das ni Tuidulung Bai Songsajak Pandano Chengi Rekha MLA Binoy Bhushan Das Pandawa MLA Jatopal Natudok Johor Chakraborty Jila Porishod ni Kasko Akra Yakju Bhavatus Das no Khobui Kubuni Song Tangmaimani Kok Narik Nairok Bolong Khatimung Tongkhor Muthangmung Nobar Tibar Slaijak Mung Bai Batainani Tai Thinangni Achai Songni Bagi Gukharang Hayung Snamnani Sakao Phan Rekha Pandawa Rubai Kurung Cherai Rokni Hojagiri Musamung Naine Rokni Khano Sotonkha Gumoti Hangkone Tepania Bloko Tini Salchani Mega Credit Camp Songsajaka Tripura Kami Tangchamung Mission ni Sakthanombai Block Biskango Songsajak Pandano Chengi Rekha Panchayat Samiti ni Chairperson Jorna Das Pandawa Vice Chairman Ramchandra Devnath BDO Arjun Chandra Devnath Juda Juda Kami Panchayat ni Bokhorok Hapang ni Goshijak Tai Hapang Phatar Bank ni Manager TRLM Hangkor Mission Coordinator Sagar Das Akosong Tangmaimani Video Saka O Yakbara Credit Camp ni Kotor Naharmung Kha Rangthongkra Klaimung Baithang Chukjak Bodol Tai Kamini Tangkra Rogno Klaikhe Lakaini Shep Bangrumung Shibiro Block ni Kai Dok Chiba Baithang Chubajak Bodol ni Adong Juk Rogno Lakaini Koi Blaino Goshimung Rukha एक पेड़ माँ के नाम स्लोगान न बुस्कांगो तनुई तोंखर खातिमुंग ताई गखरांग तन्नानि कक न पिरना बागे सालगार त्रिपुरा साब्रुमो तिनी बुफांग काइमुंग पांदा काइसा संसाजाका साब्रुम क्रिकेट एसोसिएशन नि साक्थामबाय संसाजाक ओ सामुंग बुतांगो साब्रुम स्टेडियाम बुस्कांगो जुदा जुदा दल नि बुफांग बुसा काइजाखा पांदा सालगार त्रिपुरा जिला परिषद नि कास्को अक्रा दीपक दत्त बुखाक्से तांगफांग सुमन रखित साब्रुम नगर पंचायत नि भाइस चेयरपर्सन दीपक दास एसोसिएशन नि कास्को देबाशिष मजुमदार न खबै कुबुनि बरम Song Tangmaimani Nobar Tibar Slaimung Tai Tongkhorni Halok Khatimungo Bufang Kaima Tai Mungsa Bufang Kaima Hai Tai Mungsa Samung Kaham Kuri Hni Saka Phiaba Bufang Kaima Bai Simiya Abono Kaham Naikol Mungni Bishingti Krangke Thinang Snamui Tisanawa Borok Jotini Phasing Kobok Mung Narakha
খোয়াই হাংকুনি বিগ্রা নুখুংনি খরক দকচি দক সেপ নাহানাই রগনি বিসিঙ্গ বাইথাং চুকজা খ্লাইনাও নাহারui পুইলা কিস্তিও মাক নৈচি খ্লাই তকসা বাগজাকা হাংকুনি মালমাতা হামক্রাই বেদেকনি সংসাজাক পান্দাও পঞ্চায়েত সমিতিনি চেয়ারপারসন টিঙ্কু ভট্টাচার্য जिला परिषदनि आदं अनुकूल दास मालमाता हामक्राय बेदेगनि दागिफां याकचो सजल दास न खबुइ कुबुनि सं तंमानि सजल दास साका हांकुनि खरक थामरा चारचिब्रै सेफ नाहारनाय रग्न नि यागो नैचि खलाई तकसा बागजाखा अनुकूल साका मन्त्रि बख्रकताय हास्तेनि मन्त्रियकरा कियकजाक त्रिपुरा स्नामना नाहारि कामिनि लुकु रग्न रां थंग फानकरा खलाइति साना चाइतो गैतंग अ सामुं बुतां बायथां खलाइनाव नांमानि याप्रि रमजाखा कक्तमा पाइनान सकां कक्तमा बुबाग्रते साहायनो हाय साफिरो लोकसभा आमजुक मुंग रायदा जाया कासमुं बिल निसाय निचिदक नति कक्लाम चेंखा मन्त्रि अग्रनि मानजक मुंबाई NSEIL बाय त्रिपुरा हापां कायथाम गोसिमुं मुंसय हाबार नायमथांगो आमानि मुंगै बुफां कान्यानि कबका हास्तेफा पाकिस्तान खबजक जम्मू ताई काश्मीर सेजामुं सामुं बुतां VBG रामजी सोइके बाइथां खाइनाव फानरका SC हामक्राय मन्त्रि दिनै ककबर कक्तमा सुक्न जतन हर कहा